wangalizi watukufu mrangaliao makatiano harumwa ya Facebook FM nana nimdoka ujamrangali harumwa makati ya jao nimrishiliao harumwa radio mbali na mbali ka orenga fikra zenu wastambaza harumwa ule mengu nimridunga harumwa ze city mbali na mbali kaya orenga fikra zenu waja wazitambaza hamande hili mola kana kamtu wa jeni mbikao ndo mona banu au kanga sina Salim Saandi ikaya oya saji hudumu kawede mru wa mando yatinajideklara kama mtoka kandida harumwa zini chaguzi ikaya ngatoka ukaya maziwizili na 19 Salim Saandi mongoni mo wana wa Komori ikaya uwesha kuobonze chama uko aranti uja abantu tiju ili huja wasaidie wakazi wa abantu tiju au kanangari shele yao rahaze voteja kazi kanani za huja hajabanu hajaka usaidia bandu za kipuza mpira ka usaidia bandu za lapitali hizo pia mtu ondesho baya uzene sabanu chaloto mone sange picha ya mrika masala sinae raisi wa janibu ya siasa yambao alkamari kaya yo janibu ndio manuti juu kwa watu Komori mtohijua abonge harikubali yoskole unu rijeri hadi Zimbabwe na sinae rijua kana ihawaketi nangu mrujaji hudumu yanze ajende kandida harumwa ezini chaguzi abonge ngabo zinji ikaya hajihudumu ya jambo wa Komori rijeri juu sababu mchinzi ya jaji declaro kale unge kandida harumwa urais kwezi bwana rais kanoka wale harumwa umjitekelezo wa watu amale ni monao mudiri jimla wa Facebook FM bwana Abdul Hassan kuchuru banu manama Ali Abdul Kuba mimi ubedila mshangama ngato unikaze sekondi 12 kama laanda harumwa mpango wa manda huu ubeheze to sana za salamu usoni mwao wa Komori kayao wastahamili zile razinu waridungao ili wa Joseph fikra zao ngerjeri nje harumwa masuala mshinzi kayao riyatainyarisha rijeri hadi Zimbabwe da sinawe bwana rais kwezi watukufu angalizi wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wahandani lushukuria Beili na Abdalla wanikesha bahashin nike damina ni harmaze réseaux sociaux Facebook notamment shanga mjoju watse na mnidungi harma Twitter na Instagram shara harijan jia harmum nofu wa hezen ugo kan sikitiho ukaya zinogo zinu ikobidi ukaya Ubeid na Abdalla on receve harma radio tinde tijexprime sha mugwa venzao izo tindizo zarende hao kaya radio ya hawo ibalo ngamziju wao donc la vim ni zambe le utimresha baha donc ho zenogoza jena mna yinu garsikiti hao si wasaya ritso hunda inafasi araonesa zifikra za hatu badi Facebook babaha izo karjonji harmon nof ndi rimone seni zenongo helizilio bontijuba maraba menji bwana Salim Saandi rijuwao kaya ula wamtiti banu hoenda honze wende wafanye maisha ya haho ondoka urengo kaya Salim Saandi wenda honze wahulia Faransa ondoka ulindo kango jobakisha bonze ufanye mesha ho bonze uloneze marshe za ho bonze ulone mashirika ya ho bonze warenga wana wa Komori ondoka ajaka ulindo Hashim Saadi Salim Saandi kujo kwenda ta ya JRJ yentin bahajame kujo stadi ya tahe hiri harumansi kao ketina mbahindo fikre ndini ya kahupu sata urenso mwamalaha hone zehazi zao ne mashirika yao ujeike leongo tahoni kiwo aminifu harumwensi ya Komori ujwao banuyenti ya waswili ya ngamia ani inuyi ujaje na makutajiyo ndini ya tawakoja ta uje fikra inu mwananya Salim Saadi marhaba parce que le swala hilo heni wakati muzisi wakaya evanu fikira inu ijaje nabo wemru wenshobonze manu watukufu wa Komori et Banque Centrale il a 2007 si de refanya e entreprise yangu ya Faransa si de refanya zihazaka ihopia si de rafanya e marché hiyo mideni hunda na botika Faransa sha wakati yonja kufanya kabjaka publicité ya Salim Saandi siko jani sedienti yangu rifanya zihazizo tisedia halafu hato musizon
wandoa hazi wa hangu wala Faransa waje wafanyeze hazi hizo waka mkomori mwanashi wangu yondo abudu hata baha Bank Centrale wa mrenge hazini ngeyabo ngufanyoze maintenance ya hizi hazirafanya. Donc ifikra inu ukayanisedie ensi hangu yo itsoka hitso ni heni wakati sha njapara ufanya publicité ta ila ukaya tifanya ndongo kadha ifozi jula sha mimi leo iza kutsongeza ni juhe banu rizaya basa rizaya ngasi walezi donc tikanzani onese wana hangu kaya maudu e kam timizo misomo yahani ngam joko tsungu ngani bahati yotsungua ekanga mbako Faransa ekanga mondo Marekani ekanga mondo Angleterre ekanga mondo Dubai shaharma ulemengu tikanzani ni wanike bahatukaya wa maudu waje watsungue komori tena timpaka watoba kifaransa sha eke riranti yentia tuyanga mihe namna inu ibaki namna inu kwa no paro tsungua komori wajonda mahala hunda jina yonde maana mimi najitamka na mbokaya no keno kir rike hula ya ridove haze misilu kaya na msise jam na mfanja yo keno kir de maana najitamka na mbokaya ifone nde sur le terrain nede na nshida mina. Naam, kabla raha ubadi mujozi sesu alaya ngarjua ukaya Bwana Salim Saadi wanukwa jaka hujua ila 2016 wakati wa haja wa kwenda kandida na wahaja wakausaidia baadhi ya miji ya husutere na materiali ya sport wanroa kwa ndisone sokawa yi Salim Saadi sha eba ilihongo oneso kanga we tayari uje usilushe yensi yao eze voti zabira 2016 ka wende mne jana mtiti wakarumaze election zila enamno wakomori wa voti ngo kaya usubutu gabili tena aungi okaya yutio hara leswendini wa Parisa harumaze ni chaguzi za 2016 hata usubutu gabili mbwana za 2019 anu ibarua nerewa 2016 wananzishia mara ya wananzishia okaya tafadhali bo Salimu wande watu aliembavi tinde tisome barua tikubali sha kwa janambi okarudi zinti ndogo za haho wanambia wanika mention passable encouragement enda wande shababi wa Kavana rekubali hokaya hindi njabale goba izo mziwono hokaya baka wandu na ngabo wandu wenji na watendea tino katsivanu na be fulani na fulani so miti jan fanya publicité ya hangu tide ya hao ni lezeze fikreza hangu no kushanga mjao kaya harma makandida 25 tija kumena mfukare nabo mintu wanshibana tishindi wandu wanshobana tishindi ma ministre tishindi wa jao na jao jani buzinji no leo oshababi wanda wa himilia kandida mrajina leo shababi watsaua wanipara mimi nsujibeha wanibehao do shababi wa Komori wanipara hata leo tikana minao wanipara wanaboka ya juzi rimilia mru fulani tinofungo esimi ya hai kanga munjuwa kamtumjuwa bahi sha wanipara wanabioka ya leo bo Salim Saadi rangalia ritsaha rangalia partout halafu renderi Paris okaze fikra zaha dizilola nao neze fikra za hatu si mashababi abo sisi leo kutsuhenda shasindi rube hao. Bwana Salim Saadi bwana rais swala langa ljunganya wewe hapo kana amadelo azonesta kuja jama politiki shahuja ndani kausaidia banza la pitali kwa bala wanzani wao wazungu wajaka usaidia baadhi za miji utere ukausaidia ani ushababi shahunu Komori ani kwa jazwea ndo Muhammad Azini wazwea wala wandukao warume Sinai ondo wateneza wakuu kutisa ani kajahunika leso haukana wewe Mungu wasaidia unaija kutaka utafanya politiki chakwa ujausaidia ensi jayurabi ya 2016 kajahunika leso hawe kana wala wadhulumi ensi jana wao ndo atatendeza 2016 ti maudu sena 2019 wala wakomori kwa nahuja wakamkomori Yohans shade mnumdo na hii kajahunika leso bwana rais marhaba kwa Zubayd Imanongo juhamba yabo haramali suala hilo kamkubali si waislamu Mtume salatu salam
wakumdunga ya rohe Maka yende Madina wakumdunga do wandu zahe mwamfuli ya bwe mtume aroha hakwenda Madina hakwenda jirefugie Madina ye hafanya umusizone hareje Maka enge yabu deshe tujini wanifuli ya bwe mimtujini ya mwanto jorudini baki tujini shati notawa okaya mkomora mboka mwanamme zifubazi hili kwezi. Naam, bwana presida mojo samim na soda ni muzisa wo abaha ukaya ngabo waunishi ukaya vanu Salim Saadi wayihabe wa neyezi yende yamenyiliye wandu ngabone soka Salim Saadi wayato kwenda yopoze mwinyi baada ye mtujina mada yetitoka mtujini ya lideri mwinyi wa eche ani kwanza riju ezo andu ambao ngozire ngo daraja ndi ngazi hwaswiliyo kazi hwaswili fikira madizo ngozire ngo daraja hindi manu ele suala hilo wangu lona akili ya hambwani okaya tujini yo kapitali heni kapitali amonao heni kapitali votodoka malideri hau mkinisha vake ekipi ya mpira zike mbili vake malideri wa hili sha heni kapitali kapitatu hamdu mzima leo wazee watu warenhansi za ukaya vaka bazi vaka mumini leo ngabo mwinyi ngabo Salim donc yo izo kabati problem kabati mushkila shekanga mwandu wanzo watu umani na ndini miti na umani wala ziku wangu heni wakataji msahari jer hadis ngami tayari kabati mushkila halafu ukayati behane serikali nicheni nimini le mrusia asa ndini serikali wa paroni kamba hindru eti paro niko hazi ya serikali wenu defula seo kanga eti paro be hamru hangu harmo hazi ya serikali badi tinjia harmo VIP ya serikali bakumo kamranti bahene mrungu tingonjia harmo VIP ya serikali yemitirende ko eka nanzon libanto jo libani njie hene mrungu tingo libe 50 euro njia na modemo alibe no anzo njie nende alibe 50 euro njie eva mungamanza untirongoze kiki hauntirongoze fulani zabari na mimanza wezangu zende no tafadhali babanu siasa wandushinda na fikira shawanduka doka antiwe wamba ndongoza mafiti zonongoza mafiti mimi ekanga bomru adversaire wangu anjore kanti rishinda na fikira bismillah mimi sisi ribale programu ya hatu gasini yonjo anjomonesani yo abasa ribale programu rijereleshe yo wakomori na monemo zise makandida wandu jina i program no yo kijahe ukaya wazo yo kaya hunu nduzi swemba hindu aloni yo poshoni shafikira dazi wala ngujo ngena mbahindu ngujo shindarilise mbahindu ngarjo mdunga wala ndrabo la katina mbahindu no na mreti na rkause rifani siasa yako eli siasa fikira. Naam, bwana presida rangu huja hunru bahati uhadisi mbabi wena ye raisi wahe daula ya Komor au kayaye makandida rangu asizu ja referendum raisi wahe daula ngukaribiso bavi ya wana wa Komor yesheze fikira za hao ngabo walo opposition kwa kwaja kaurehemuze fikira za asizi ne referendum ngabo wakauhatakidi ye fikira ngabo wakamende pande kwa kwaja kahula kwaja kahunu sho wandu wauze jambu zope wakauhadisi wone raisi wahe daula jawe akanga wa hadisiyo wone raisi wahe daula ewewe jani bwika onio wakaya huka daibi harumaze fikra mbilu nrandaru za kauremana bwana rais sisi ridungu ye dialogue intercomorien okaya en tant que dhamana wa siasa nja kubali njata mhono kaya ekangabo ichakuzi wandu watende yoti kidhamana ni sisi rambo kaya eka gabo wandu wajirando wajika zukaya waonde opposition
Nitamboka opposition yote ya mndu mzima. Heni mndu lo kinyume neze fikira za he serikali wo nge opposition. Donc opposition keti ya fulani au ya fulani, keti ya Salim Saadi au ya fulani. Sisi nga so opposition, karti inu union de l'opposition, karti mouvance présidentielle, karti serikali nga sivo hari. Sisi nga si harmoi maendeleo, ngartsa hau maendeleo, ngartsa hau mabadili, ngaranzo ribadili fikira, ribadilo wanadamu. Ribadilize surwaya. Mjowa ukayemba bahatira hunda. Beshe ngarsikiti hau. Heza hunda. Mzee wa hatu sambi. Sha na mtufikiri mbabi. Eka serikali kwa jande hawa badile sharia shinu. Yabo 2021 shijonda zuani. Ya joka ya rumu sambi tena. Yabo kamtsono kanga bu problemo tiju hatu. Watingoji pasizaze hindrini. Walewa? Watingoji pasizo mpira. Donc na mkere adhi watukufu wanduwa warenti ukaya leo yo opposition ngio ya mdu fulani. E opposition won heni raya yatso amini ze fikira za serikali wonge opposition. Ya wengozi amini ze fikira zendawe na Rais Azali rangu 2016. Salim Saadi wewe hujohanza ufanye piche ndini au kashinde sheri waka ushitsaha wende warume Komor leo Rais Azali haja harenge ka Rais Azali hamalizo wahamba harumu fukare baada ya harumu fukare hiyo hafanya kudeta haruma miraru ndio bantu wako je mfukare haruda jani kiwamini tanu habunguza ye milingu ilatso yarudende ya shindane hiri abona rabe numara yane yarumwe makati yayo wewe huhukumuje serikali atendelwa ni Rais Azali no mwendo wende one serikali iliho sherishinuko ushen efali ki ahabiliwa ni Rais Azali efali kwa kanio ngono kema badili honga jiroje bwana rais manus serikali warini kokaya ngoendao ngarendao harma emergence sha emergence tikubale terme sha ze acte wizo karjaziona ukaye kama ngoendao harma emergence avo harambio karma mahakumi ngarjonji harma emergence yabo efasiri yabo rangu ya kanti shehiri ikobidi yafanye étude un plan d'urbanisme ya jione semaranya ukaya hundi horendao ekakoli handa haka nefikiro kanga rendao harma emergence parce que mdukano jua ya yambo kanga rendao harma emergence rahaye jafanye étude yone sai horendao donc ze étude hizo lazima wandu watema pesa milioni na milioni warenge mashirika ya lobonze wajiwa feneze etude zohonesa ihorendao eze etude hizo zijorenga mahamili ya kamili na kajonesa karjawona ze etude hizo donc leo yode mano kaya mtsuelewa terme ya emergence yinu rendao izondrabo kabati emergence ekabaka emergence lijoka renesiwa how ronesi wa jeheli parce que sambi yafani ha kazema picha hula ukaya inde hele poru ya moroni inde heli moroni juko kaya haronesa kajafanya sharonesa wanu kwa jafanya hatambandongo mbala mamba etude wanu waroneso kaya inde hele Komori ya maudu jeko kaya donc ntu amini hata zefikira za hao kujibule suala ntu amini na abo siasa ya hao irejeze wa Komori dingoni okanga mona wokai hata yeye rimvoti hindi mwanamkomori has un jeune en travail rija hindi rija un jeune en chômeur rireje dingoni il y a plus de 5000 jeunes wa licenciés 5000 watona hazileo izo famiga watabi hao kweli na rambeze zenjema wafanya watujomboka mi secteur manuze parezi nuzi zafanishiha ilande serikali ya ikililu mtikiri mhadalo zila budget zafaniwa ni Mamadou Ikililu yestadila ila msaada washini
yafanyiwa wakati ya ikililu. Donc ze motori zinu zanta haya za haja il a toujours continuité mbandongo nzima rijo mnika de continuité ya he daula de continuité oka owa ema prédécesseur wa hahe ekawa heya wotsobea watu wa hao halafuze projet wazito poubelle sha alhamdulillah kul arba bil falak vaja continuité ya heze projet zakaya yonde manar lona mba mwenje leo yonde manar lona mba pareyin yonde mana rilona irjokana ekamgo abenze stadila inshallah. Bwana rais urelio harma bana karjanji harma umnof wa programu yao kana lazima kuna programu shahunu kanza wangalie dunia leo wanazijana madawe au wanazijana rahanawe wanashewaho ni waruma we dunia kana kanza ule mfano wa Faransa ngono mejana ukaona mahamengo 4 wangalie bushini rais avotwa juzi bushini wamnaijana ikayao izozema rendo wabushini maana yarejeziwa sha uhunu hatuko mori raha nusuyo raha ke janjia ukanange bidio ribadilishe mbavi na waja wakati unu wakati kayao nyondo siasa nuzidi kuambia ndrabo haku wakomora wakande makati wa ya mare marahafu nyondo siasa makati ni mzoea njimabo wakomori barina majinjema ikari janga robetone nsi ikari jani wakati huu ngamneja na haku huu deba kutina ze fikra za hawandu wala kwa uja wanu wajawambe siasa inu wabeze barina majizinu shaoni kwezi etwabidi urangani bwana rais yani timare marahafu tawaba wakomori wambia zali harumunai sabi harumunai ijo unikiwa maudu ndio warikaze kifu manu ekamkubali ekamdungurengo hazini ekamdungurengo hazini mruvimo vimo Henry de CV ya mndu tine namna hiyo CV ya mndu ila yorenga zenongo ze stage wafanya ze etudi wafanya ze hazi wafanya ze falikizaho pia zo kavala. Donc leo na mrenge koli Salim Sadi katina experience ya siasa na mrenge waze wa hatu wale mrengeze CV za hao emaha wafanya siasa nezi hazi wafanya mrenge mkompare mrenge nti hatu helilio mrengeze CV za hao heli zilio na experience ya siasa helilio waloniyo nti angamia wao warende watajiriha. Mimi kamkubali mitimro siasa tikubalemba bio ntina experience ya hawo ya siasa mguna jali ntikenio parce que quand même une experience ila na solution nti heliliu mguna tinikez mguna tinikation tsahao mimi chef d'entreprise mananzo développer nti ananzo bake hazi boti jubana ezi hazi c'est simple anule wao ni wakati ngabutingo jarme bahari yatu ma bateau yabo ma vedette ma meli wajiwe lo enfiwe rudiwe we balea wenzao harma Europa iko bidi si madhamana wa serikali wa siasa naambia uka stop ngamjohuja kabatstabu kasina mkataba ngamjohuja shekai samtimizi ngarifanyao izini hunu komori retransformation ya hizo fizo ifanishe hunu shaka mtubale ridhiki ya hatu mdohenda mrinike mnatahomba no namkera yo pia yo création d'emploi recettes publiques devises etc. et si manu embanu ga handani ranzori fanindi de mishahara ya hima fonctionnaire bien sûr et mishahara ya hima fonctionnaire et les fonctionnaires ulibazi uzinani ya mtu kufanya zizinani et heli coût de la vie ilongani ngamishuruka ye madhamana wao ekamwa paramuzi soka ya litre ya mafurange fora linga kwa tujua eko uzisiwa hate devise ya eta hate devise kwa tuhijua na mtafadhali kwezi babanu singarenda harmaze medias lobonze ngaruzi wao hizo pia kamone mozi soka idea ya komori yisho hindi
ngio hindi wajuma angalia ni jawi deash na hizo ndo kabidi sisi madhamana rezijue parce que maudu ekangarenda warmaze ze mediambali na mbali suzi siwaze masuala ya nanzoni mwambie ni ukaya sisi ngasina fikira gasina uwezo yo bali yenti garanzao ribunguze chômage e chômage yo karno bunguza hehanyo mimi juzi tika Maroc tika Suisse tika Belgique Bruxelles ti signé mkataba da mina wandukaya il faut créer sur 5 ans 7500 emplois aux Comores sur 5 ans emplois destinés directement à la jeunesse kataba wo signé risigné ngasinuo directement dédié à la jeunesse et pourquoi rako signé namna tu doka Salim Saadi wo mnejana mkomori non dokaya wongwa munda faida hokaya esmik ya Maurice parce que Maurice ngabo 15000 emplois za fanio esmik ya Maurice ngio hajuan esmik ya hata hunuka batismik hane mshahara wa minimum au Comores donc beshe sisi ngare renjeza mbabi shangwa munda wo faida inji hoja wafani hazi Comores hano baki Maurice donc mimi tiwana tamboka ze 15000 postes zilo Maurice nam divise mrini ke 7500 wabakine 7500 Maurice donc yo geno sawo kaya sisi ngartsa hao orivunguze chômage ulobo tijuba parce que tidoka le unga bo université ngarsomesa wana ngare wasomesa waje warende il faut de la création il faut inciter ma jeune wa créer et entreprise ya hawa do créer entreprise ya chez Karambe namnayo il faut une banque de développement wa do patima pesa ato zéro wa accompagner rifani hama les anglo-saxons et kanga wana projet wo hunike mapesa enda hweshwe waruni wa hunika tena enda magoje réussisse yone mana hula valo ze Facebook valo Bill Gates valo Isopia pourquoi parce que wo inciter et ma jeune Facebook wala mwanashi wangu Facebook nge hunu Komori ngamina toma yokaya ngabo mashababi walona 20 ans wa Jos shinda watowe logiciel ijoro misharo mwaze telefoni hau watowe maudu rishinderi pange gari la hatu likaze kaya linu le gari linu lifanywa Komori izo ndizo ritsaha harumema hakume inu rijao kwezi. Naam, bwana raisi haukango jokonjaho mbani mwe programu o wakatiri jokoba urabie felike ondo webelo wa Komori ho jimlif shat kwanza njuo ukaya parti aho yo hamba alkamar wanruwe njingo neso kaya hena kandida jabanu yetswamba oinguru milwa nezerezo za Faransa hatanga bomodongo amba wanu do wana waherezo France Africa wanruwo wao no kaya Salim Sadale le sha Faransa ngamba oyiharuma nezerezo za Faransa ti kwanza nijue Evan Salim Saadi ye partal Kamal yinui kreye animui kreyeje wana wa Komor haungiwe na mapatro wabonze yohanda naruma yilo labili haruma yilo ye Salim Saadi ngawe na ma fournisseur wabonze wa fournisseurs ndrongoze manani ngamba ne jana ulange na chida vanuwe ingu fournisi wani mapatro ndrongozin ani kwa handani dojua ye alkamari wanandu ndino washipanga abili fournisseur wa hondobi aweka kutina fournisseur iliri juwe namna ubalawe yembwana yin utijwamba haurijwe kama nuwe wandu wa herezo France Afrique mrumilwa uneze rezo bwana Salim maraba des réseaux France Afrique bon les suala ilo logique rozisiwalo shabo handani alkamarinu ori tipanga rangu 2016 ide rika mwanyanyasi Juliana wa Komori kabati mzungu Buhari donc omboka ya minde jochende ya mouvement et quand ngamtsahau information za saya na mtsunda mozi seze status za tungizo ndio zi consulter el muradir depose ngizo yabo sha alkamari kabati karjaruma ni mru kabati hokaya ekamdo rengaze bandiza hanguzilo Facebook na nafanya haramaze emission Faransa na koshinda na damine député mfaransa Mansour Kamardine na mwangalieze bandizo eheli na rungowa tamboka mime mfaransa mayoti ila ya Komori
ilaya komori aruli ilaya komori sha karno shinari wanene mfaransa kartina zinchida atambo kaya hindi kaire richiliani da sine mfaransa yari libe droit d'occupation de ya hesolia atu esa yo karnado mianai rirenge mapesa ya heni mwaha rifanye ze ndongo za hatu ze l'hôpital ze likoli ze tezo mwanje redevelopment ya hatu et 200 millions d'euros 400 millions d'euros réangalie yo karno bimajau ngarjongalia ze satellites zilobo jubala ze centre d'écoute ye faida faransa hunda orani senda sinai nonde hele joko fanyeze calcul nge hadisa rumu mkataba rimambia ukaya ishia wanaba hangarendora asinye mkataba refanye processus de retour de Mayotte vers Comores. Est-ce qu'on garde fana contrat ya Mahamitsan, contrat ya Mahakume? Ils ont discussion bilatérale à kobidi rekenisme. Mais yo donc yongene sawokaya zondabo. Abo shamimi ekawa ndungwa ombawo ka Salim Sadi. Mimi bala siasa njema de kama ndungwa tungovumbu heni wakati. Donc c'est bon. No waranti wadoni vumbu. Watafsiru ka kutinalie wena ma fournisseur au kutinalie ya rezo France Afrique. Ntina ata rezo France Afrique yo ngamjao kaya Macron woka jakar mazerezo hizo. Macron rifanye kampanya yahe jeheli wandu wafanye kampanya yahe. Shamimi njarenga carte en marche, en marche. Donc kaya Macron aujourd'hui je connais dia. Non wan sedia o mimanji ngamina le shirika la hangu ngamina wandro hangu ma bailleur de fonds un chef d'entreprise wan sedia o kaya wan sedia ki mwanzani Salim Sadi mi mwanzani wangu wan sedia shawo kwa tujue Komore ngabo washashi na wabalio jahunu wangu wan sedia o kaya mi mwanzani wao sha kwa tina kwa tufanya siasa watu wandu wa politique na ndini wao ma chef d'entreprise na wana wabalio jahunu donc wao wajujibiwa eka inti inu ngiu hama Morisi hauha masesheli donc wao wajujibiwa bwana Salim Sadi haukasa na seri jumbani wa hema hadisi shaka wanza wangalie kutimjeni 2016 ukabanu ujajuzi banu ukabanu lupa shatsawe huja enti kauha kumurike ti jahale abaye nunyoro siasa kamba tonda mwani bangweni madizo kama kali dusanti dawe mdungani akwa kumuri wasawale mewa huisha nunguza siasa utsibahe banu zamba wele yani lefukuoli zidi akaranzi azadi ya kanti 2016 hata mpaka ndaba ha wakumuri ngona utungu mahususu wa siasa mabaya yo zenye mani zidi yo yentinja harma krizi kaanza wangalie fera jiriko ni juzi banu shababi mzima ya tolo roho nele jeshi kaanza angaliza jirinzwani kaanza angalia jeshi angulo muono bwana Salim Sadi hawa inu ngujishinda wikingie ushinde unji harma mabango ushinde unde mkomori mzima waidi wakenzi wahishidie zifikira za kama ngono ngazi jisawo zamba banu chakatu lokanda borlio harma zembawa zatu zinu bobangu wenu tushina unde wandu waidi wararu kenzi wahambeze fikira zinu hema esha yarema mwana mkomori makatiano ihawa heli wahamba ihawa ya siasa ngi unziro ukaya ani rengo shabashinu nesokaya ngami ina wanzani wangu wanama beshe woma adversaire sha rilo harmazi mbwana heni wakati wafungwa abo wandu wa siasa watimizi mengo minane wafungwa donc sisi parti Alkamar ika Mwenyezi Mungu ajalia rehundezi heni mru yafungwa hasibabu siasa ngarjo msomi ewo wafungwa hasibabu ndongozi ndo jina ye mahakama ngajondi leo sheheni mru yafungwa hasibabu siasa ngarjo msomi ika Mwenyezi Mungu rasulisha ezabili ndo mbianukaya ika Mwenyezi Mungu rasulisha maudu ika mgwa venze ngarjo rejei harmoie ordre constitutionnel rakaya daibija ukwezi les accords de Fomboni de 2001 garjo rejei kwezi watukufu rifanye mahamili emonda ya hatu ngeri behenzu wane kamgwa venze respecte sharia helisha shakai Anja marang baranjele wanu aweka karjele wanai Salim Sadi ngoni ko ahado wa Komoro ya ukaya ekauvotewa 2019 ngojo timizi za rais azalie manda ye mahamira rujo bakisha
mrudi mwende mwa respecte 2021 yirudi yende nzuani mrejeishi la sharasha 2001 de namna yokwezi de namna hiyo Ngona tafsiri hindi. yana tafsiri ukaya tizambarangu halo ukaya wanyanyasi wa nzuani riwa dhulum wanyanyasi wa mwali riwa dhulum eka dasiwa sonti pia mimi ngami mongoni ko mimi kumore sonti pia riwa dhulum hokaya leo ika serikali ikani fikira ukaya ngwanzo wa badili ye sharia hajokaya 2016 di helina ha bahar maze radio zahanu ngabjojo mtsaheze band jokara ngu 2016 ha démissionné harange congé esa hiyo haresa ze vote wakati huo kabati mru ya jokaleze shakar no fanya mahamili iruditse na randise ngazija ngeije ndi nzuani en 2030 abo ngamona ukaya en 2029 koli wanyanyasi wa nzuani hawa mwalingwa jokoza. Donc mim sisi parti Alkamar rirengo kaya henu wakati miezi ngajo riba unshinzi rasuli gajore jei harmazi accord de Fomboni de 2001 ani kwanza njue bwana Salim Saadi haukayaru mesharasha 2019 ngo vote wa 5 2018 ay 2018 ngwendo wa vote wa 5 urudi uje urenuvele 5 de namna yuko o wanru wa voti hasharia shamaha mitano ngwajo kubalupu lile yezinzi yani uirejeze nzwani ani emelezo yanu ngajwele wema milita wa haho haunga wena ani ureleze ndoso afihema milita wa hajo kwanzo niko aminifu kaongwani lawo hazi nje waniliye posto wandu wa siasa mjo kwanza mfanye mathalani waje wako mpanye nawe wajoko ishoka banu wendo wapulile yezinzi yani mane kara isazala kane falikini ya ukangondo ya pulile milinsu aminukanga bomru ya jumvoti ani yeye shahaba ndaya hajata homusizoni hajarwe mafu wewe hutowe mafurangu kabula kwamba wandu wa siasa wazo yaze posto ne mashababi wanzawo wanikwa hazi wa uvoti mahamitano wajoko bali wipulilo nzi yani ye mahamid shahu zamandro mimi ngaranzuri badili siasa ukaya bala sisi hula siasa hedir somao mkomori hamba humu abon aneduna mhadai ya rangari no manusi ngaranzuri renso na fikiri renso au hadazi nzona mbeza kweli. Donc mimi wa komori wa juku rivoti ukayanga juku badili leo kai yezi yende nzuani 2021 le président Mzouani mujojwa range Salim Saadi vice-président ya ele nazila haziri fani hazivadima ko son tipi angartsa hao ribadili yensi hatu eka kweli ngwao harmwaye tartibu kaya ribadili mkontimu gazila na hambo kaya ketuhanza leo bake mgazija bake Mzouani bake mwali si wakomori son tipi. Donc maudu eka ezi yende 2021 yende nzuani ujojwa ya ndrenge na ridunge zila hazirata huntiani rizasulishi aboti ujibu kaya ima militant kwanoka na harara hata hokaya wongo atsahau ndazira hamba watsahau hazi watsahau unono watsahau mbahindu wale watsahau mwenje. Donc izopia ekari zitanziani heni hali e kandida wa hatu wa Alkamari jokombeha kananda yafanye kinyume na hizo randisa ngeabo deshe woti Salim Saadi de joko kahula shaze fikira za hatu le chama iloti la mndu mzima ilongilo na fikira ngilona program. Donc abwe mru hatu jokombeha kandida uonga rombo mungu ya ndrange vice president rendele neze fikira za kabla rahawe janjaru mwe programu bedi ya iloni yonko deni rijuwe hombani mwe programu kahunu ribangalia unungo tsona mru hafanya parti ene mru msheno wana hamba minde lideri na balawe rwangalia ngotso munda balate ndaji lungu katina tamba mru ani parti za mru mshene mwana bahi shate fami kwa tsumdunga evanu ye partal kamar ngawe na masampanga wa uhimilia engi omwali na nzuani na ngazija maulu yoka ujube sur le terre yoka Salim Saadi atso bakisha kandida mgazija
ya tsobaki nsujini na ndwara rungu tswamba yende raisi wa he Alkamar ani Alkamar emiziawe kantije iliri juwe namna kati Alkamar mitiro ala ni diaspora ayore directeur de cabinet wa hangu et chef de campagne ngebanu ngamumonao c'est Janfare c'est Janfare abongar jom ni komrongo ya talazuzumbaga sha Zouani ritika Zouani juzi ritsilungana ni directeur de campagne ne Zouani bien sûr ngasina masampanga Zouani ngasina masampanga mwali ngwafanyu hazi timwambia nukaya bora kandisa émission timwambia nukaya mimi bohandani nja kanza nende kandida ushababi waja wansaha leo yinu waja wa confirme ukaya enda parce que tuambo kaya banuti parwa ni matangazaji wa Facebook wendewa relera talazuzumbabi samboka ya monjo vumbua anjondele ya armwe kam amboka sindo rube hawo subutu zambe dasi mashababi wa Komori aboti mashababi wangazija wa Komori donc masampanga ngwao gamjo wa wonaze tuzinu wajovaze t-shirt wadonjo malahoni wefanye siasa hena mredo kandida bwana Salim ya utendeza manotable maleo rais Azali aparema notable wa hahe wapanga wakaufa de femme ya hone suka ya zefalikizilo na rais Azali njeshi ya wavungu wa ye manotable shanga we haruma ema shababi ani yefalikia wa hesi ya samshinzi hudungwa nema notable kao do wabali ya wema raisi wanu awishimi ya ye mashababi faliki do shababi umeno ushe ntimhara hata njambo kagarjoko sinde huwaze wa hatu shana mkerada mreje dingoni mbavi mribulie sisi riwone kangarjo shinda rifanye mbanongo o shababi ekaritende wallahi billahi wa rasul hanzamu bahiwa babatu no wazazatu ngwa jori dunga dingoni msikiri mhadalo njambo kaya ngarjoko wazazatu no babahatu ngarjoko watafuko ni ribaye lakile na ndini no arjedo wala shawiri ekanga rjo fanya hamanda zentizi ndwaji naba kesena wake abo wadoni kiwaindi ni hao wadori ni kaze fikira bas harmoi waze wa hatu et programme nyambokaya il y aura une allocation vieillesse car nous dois waze wa hatu no wazaza hatu bwana Salim Sandi ukasari njia humbani au nrakaze kifu mpango shanga mmono mnashio toy karadhiri mweze wanduwa muone mnashio woi nadia hani makandida nduona nazio wanu harme kampani cheke kampani hisa mbukaji wanjanda huru leo rundeshwa baha ruone mnashio hoi ikaya mnungu ono ani slogan mreona wanu la force de changement einu arhare janji harma mautajio kume yaliyo harma mnashio hoi la force du changement yinungiona tafsiri hindi. La force du changement. Yo, j'incarne la force du changement. Salim Saad, il incarne la force du changement. Et le changement, là, c'est son outil. Le shababi. C'est ça, la force du changement. Ketia Mdumzima, Ketia Salim Saad, Ketia Obeidi, Ketia Abdallah, Ketia Sed Jafar. De Heni Shababi Loboti Juban. Il y a un show à table. Il y a Tona Hazi. Il y a Tona Nawili Yonda Hazini. Ndo wanazioni watsonda bahanwe lala wadingo rengo bure harma mavala hiyo les forces ya changement dani wanashe mtabi hawo honda likoli mreme stop hiyo abopaka mwende ma komelo mbabi zono wazinu il faut zirenti il faut la force du changement dani do shababi si abo de mano kaya shioshinu nti d'accord na mino beidi parce que 2016 rika ma candidat shirini atana optimiser campagne ngarjoa ya hunda ritimfanyile publicité jangarjoa ya hunda o wasa wafanya Salim Saad afanya fondation haja sedi ya michi o wasa wafanya kwezi
namnambie ubeidi nambi wahibu hata wanataya voti wesho shaika irisizungulia hata kartosho na chanjia. Donc Salim Saadi ebeshe hafanya action nzima hafanya ke jahima harma action nzima rifanya wana action cha Omar Kazangai ipanga yo rifanya risara rifanya banongo kartotenda rakante mahamili ramboka ya bori shinwa kartingo kanti no ridungu rone sambabize fikra zatu harma ze reseaux sociaux rone sambabi rifanya kampanya ya hevote ya diaspora njaduaze diaspora parce que Maoudou Karasul les shirika l'avion gardioli fanya likela Komori kamnado renga ze bie za 1200 € hoja hunizon rabo e katasul e avion geju paro Air Comore ne drapo ya tungejido pepea donc mtikiri mhadalo wala namnabi mbala mawatofanya rangu 2016 hata leo kabati armemba kandida 25 kabati nzima beshe nyinyi ngabo wandu wa CRC utiji parti gwajoko kritike Salim Saadi wamboka shawala fanya namfanya zona fanya mimi namtofanya babi nafanya ingesa yonga jodo shinda nafikira weti fanyando tufanya naye namfanya rangu ngemje jodo shinda rahare janji ya Yesu ala maili ya mwiso eufanya ngamju wao ngabo janibuzi njize ekipuza mpirara sedia risedia hizo tino kantine dozi detail banu na mchonji armoze Facebook haumende harmo minji mende mozise donc directeur de campagne wangu hasedia harmoye vunambadani hasedia lycée hasedia collège matériel tout heni mru ya fanao ne parti neze fikira za Alkamari si humvura de manara na dungana le directeur de compagnie wangu c'est Jean-Far ya par mwetandaya donc namkerat parce que kartaja vanundi jenda mboka ya tifanjau abona mwene non anazonone soka ya bobedi anuziseli suala anone soka ya wana wala wafanya ekabeshe tifanya action dima wana wala wafanya bahi Naam, Salim Saadi kandida rikwanza arijue haukaonesa yeshio benge kuna ushinda uzambe pia handani ndo huzisa programu ya haho baada ikansi hanukta 10 arumaze nukta hizo kahundusha hirisha uraisi ye nukta ilo favori ujo belio wa Komore kahuni kwa aminifu wojo balaze barnama jingabi hatojo kansi hao harumaze ndongo hizo eze mali zefaliki ujoko fournisse ze projet hizo ngawe na ze relation hizo namnaje ujoko shinda uzitenzia bano bandongo ya ndani rakobidi lekeni hunu Komor de mahakama kavati ngujola bonze wakweli nyanzo yafanya hazi bonti juba mbandongo ekamjeni ngujo ya jia sedie hau yafanya hazar mansi mbandongo ya handani ya fanyao yote ne hendo mahakama hendanga dia zelitijizili yo professionnel ekahabimi hamboka ewa ununga bo mahakama ya kweli yonja courage hamboka bonjonjia ekawa no ke mahakama ngayo andabo yotawa donc emana batoja entreprise shirika za kweli hunu de mahakama nganzo yake ya kweli independant hizo tindoka mndu ya zambo hanani iyo mrufanya nganzo formation nganzo budget il faut une formation des magistrats des juges kanojua juge leo avec des statuts yarohe haruma jugement yarange taxi da yene wala mndu ya kumjuge ils rabo abunga se harumbatso un vrai statut des juges et des magistrats et des procureurs. Il faut une formation des magistrats, une école de la magistrature. Et tout ça, il faut des budgets. Il faut investir dedans. Ça, c'est la première des choses pour rassurer, bien entendu, le monde extérieur. Une stabilité et bien entendu, il faut une indépendance totale de la justice. Donc, il y a des bandons qui ont été abdal. Rjofan. Gerinjerinjie harmaze projet.
zi projet ngizo zinji rishifre karta to washio jaura mbokanga sina programu no rishifre etama imbadongo handani dokaya garjozi yo mezi c'est fini mezi ndao bijao karna donda remia rejeri libema domizi karna donda remia rejeri dojari libema fonctionnaire ça c'est fini omizi c'est fini gasina ressources bonti juban rijo tosha gasina bahari gasina lidima gasina gazi ni petrol gasina ressources jotsonga imwana mkomori yanshi hana fasi batina tamba problem shaizo pia azisahau vision ilmu na akili naam ka ubaidi hasa zale suala lahi bwana kandida raisi wa janibu al-Kamal kwanza rijuha mkayo wa Komor waombenge kubalia valizi ya mali huwatini ya abaha huwanikana barnamaji na mashirika waonda mrwanyu meni haja ototsuwa ana tafsiruka yahanza yawanike Nkomore hanza yani kwelere ila rumie hukahunu ekodwamba tere otswamba mwanaza hokana tsabuha kodwa fungula parele gari langu amiche ani yereye Mkomore hakika kutsuyelewesho yeye swafia nzawo wanruazo yokaya makandida Komori mrwachuze mali nungu vote kahaniki wa mali langajindinu jokwebali ya sur le terre wanru warente mauzo ya mai ya uniki wa mali joko shindo tartibishe mwana Mkomori harumwe lo wilo bwana Salim Saadi ngarijuwao kaya ngabo makandida na parti hena mriofanya relation yekenda heshue hajaji tsanganya yena wananya iyo mrwandi saramudabaha ngabo ko wambo kaya ikateshwa rubaha mnala libanjani kwa uaminifu tinahwengara mrutena kwanza rujuweze fali kimbilizo namna ujoko jibalia aweka uzitarisha hamu isomtitaruma hilo wana masuala raru dokaya mrihamparwa ze janibu kinyumenez no wanruahe movas presidentiel wakwenda umwaonese okaya risanga ridungao enzia rendu haruma wa uchaguzi shawewe huone soka na mreto nafiki mreti zenrabo yeutina mapesa nenzahi wanruwa wamba urongwa nai kaya Salimu Saadi mbese ngufikiru kange na mapesa mutsojo hunda bantu arongwa nai hakwanza toze wanruwa la shere makandida wala ne janibu kinyume nano walone zimbese ngoni soka kwatsina mwaye ani ele kalima lila ukola banamnaje ba wanruwa elewa nai wajwanza wambe banu namna wa kwanza ulambe bwana kandida anu eheli emakaulu ya haja sambo kaya anunga bona fiki bohari ukaya wanunga bo makandidati no hamba isimu haujao kama makandida ambo kaya sharia shila sharia shahara harudiwa jambo kangwa nzo wate candidature donc anunga bona fiki bohari abo mandra yabo tirungwana tsambukaya halafu tsambukaya abombe mbahindu embanogo ya puzabo tijokata mbokaya wona mbokaya enitsona mbahindu ya tije tijokata mboka hawuyangariye mwanyanya batsange fikira bazima sha vanu ngabo wakatukaya raisa ripara jako ronesa mukaya ngujoko validé décret, il y a pareil collège électoral, il y a signé décret. Voilà kobidi. Au moins les tujuzi sokaya. Evan ngarjo kwenda harama hele. E sharia joko rumia dashi. Okanga bo e constitution ngabo code électoral. Evan no code électoral yonge joko badiliwa kena kubadiliwa. Ikobidi au moins les tujuzi sa. Ira ici et bulletin de santé yahe marambe ukange mwade rijo kange mwade kajarambia kabati mndu ya subuti agabili le swala hilo ikobidiri muzise raisi kwezi evanungo joko kakandida kunako kaya kabati mndu ya subuti agabili le swala hilo
kobidiri muzise yemru ya gabidile suala la mwiso ndami halafu leo mimsubuti mamanzo tena mrudi nirema na nini mambo kanga nini experience ze masuala yao kamjazuzisa kamranti baada zila na hamba ununga ngabondu nzo wado tataya ritido tataya andu ndreje ile swala la ha nindele swala la raru le swala la mwandu tizamba mimi njakanza nike kandida na nkeradhi ushababi ndo wajawansaha nike kandida mwamba juzi ridungu mdu fulani hende haritirahi leo kartuta hata urirumie rali kume jeheli ukayeye hambokaya kajarirumilia hata mbahindo rimdungu heze faliki heze fikira ya ronesa haja tindizo rilawana vatina ukarimana ritahamdu riyajo fai yajo dungana nize fikira za hatu rono kai mrungondawe busalim sani halafu rambokaya sisi ruhambi ukaya kartuta hamba hindu donc dazina no hamba ukaya tinako rumama pesa ukaya njoko bala valizi ya mali njenike wandu izondrabo emba hindu loniyo na mkeradhi anti mapesa serikali kartwenda harmo ukumbi sa titolo 2016 tibo hama pesa ata bahi anabaha artauda honi garitao da honi de kamdungo da honi abundu kamdumzima kansi shihiri shabu mkatu ambahi kwezi wa Komoro message ujonika wa Komoro ka fundu baidi hamba bai message ujonika wa Komoro suswa ni ne diaspora au kaba hanu wajoko henda bonze wendende wambe diaspora kana mparo wa lohunu waje wa voti ba kaka mja voti ngari jorenga karino mweranize ero ujanzo behe message ndrini bada urongozo wa Komoro wa lohun Komoro yabo ujanzo ufanye message ndrini wa Komoro wa junro bonze kawo ihondo mala wa leleshe ubehe message garantu ndrinu ni koze voti zinuka benge hundu rais azali kana urenga habo waonesa ukaya ze sharia zirumilwa wo kutuzelewa garanti ndrinu joko ni kaze voti zinu maudwe ka hundu keno aminifuka salimwa hundu yende wendo bet salama shaka na ufakulwa ani yekanga wena message maksuso wajanza ubehe wero wa Komoro bwana Kandida avo mima njibu le swala la mwiso nge directeur de compagnie avo ngujojibu le swala la handa ya hususu surtout ya he diaspora shamimi tikanzande je harmali swala la ha hokaya ebanu beshe mauduti hundu assurance njini ka hokaya zevotika zino hibu wahinde manu si wandura raroha rasoma bonzenga jwa hokaya mruka dolila rahe jaremo nyondongo ya handani ezabili ngarjua wokaya leo unu mpira unu ngabo serikali ngabo Salim Sani serikali ngawona attaquant wonge méchant wataka méchant yeni wakati totabi ngamona halafu Salim Sadi wonge défenseur leo ekaya attaquant woinge hors jeu et communauté internationale ko javuzi yokaya et attaquant ge hors jeu yabo Salim Sadi kana mdunga ya mzia titelebi Salim Sadi ngujomdunga hata ya mzia titelebi shangabo wasaya bwe communauté internationale watuvuzi amboka ya serikalinge hors jeu wande wakanso malahoni izoti ndizo jori hunda sisi serikali parce que wanjoka uhanza mpira garjo fanya ila mzungari some samboka marquage à la culotte garjota hazila nokta rahadisi wakati la 2016 ukaya vake assesseur heni candidat yake na assesseur harme bureau ZKS kanga zero hao vake mndu wa he candidat ya compagnie ZKS ZPV pareil kanga zisinyo izo pia garjo kanti rifanye sharia isho ye rexige et communauté internationale wajiwa kebanu vatine communauté internationale awezo votizan rabo sha rais eli ajibu juzi
hamboka e communauté internationale gujo wapara shaka tujo kangwa jo huja izo ndabo gujo wapara ngwa jo huja parce que juzi wakona nziro juzi wapara warumwe referendum sha aibo whatsapp handro whatsapp wa Ronaldo parce que wala ikuwafanya je harumwaye ze asizi wala wahodari anzo mtu yafanye marquage à la culotte harumwaze asizi wapara et communauté internationale waja wa cautionner ze asizi muone les picha waja mtipia wajamboka okay rikubalize asizi c'est bon na mwende halafu et communauté internationale kwa jojo jua reje dingoni wambokaze e referendum keti valable na wesa wa cautionner ze asizi pamona mpira heli wakaenda donc on doit na stratégie si va tu garder na stratégie nganzao riwa marka la culotte yone mano kaya mtike wahara mduka dolila rahaye jarem heni mdunga ni strategy ya hai na rendo bangweni nendera shindane heni jo Mwenyezi Mungu haono kaya Salim Saad ze fikra za hai gujoka wafakana nti Mwenyezi Mungu jo ni kaushinzi ikaono kaya tino fayenzi mroji nando jofai Mwenyezi Mungu na nikio heni mwanamkomoru jofai yenti Mwenyezi Mungu na mnikaushinzi ende akenti shairisho yende se komori et komori besewe yende harmaye 21e siècle parce que ngasi au 19e siècle hum Ababa Sanjo Janfar c'est Janfar gujo towaye makalima ya mwiso horongoze diaspora parce que wende wabili wa diaspora Faransa kwezi bwana c'est Janfar kao wende directeur de campagne wangarutonika wende karakazi zote kaza kifu shawe lazima wakana rudisha banga wangu ruhunike sequence mbili ndio wakomori warambo ikasa nimsani karatinda jidunga ukana zolizo yale wakomori wenjo makandida utotende wachidunga mudirjina usale swala chaba ulo banu runike sequence mbili ukaonderi sala ube message ni dakika mbili be message ngerjeri ba mpango kwezi amushukurio bwana Abdalla na Ubaidillah nimwambie ukaya ze shukra ziboshelwani bwana Salim Saadi kandida kejabidi ndeje dingoni hauni menyeze saza pango ikao ejihazise pwananga au karna bjorikuli dingoni mina suala zimeka umluzisa hajibu ilo yajibu hanikazima amazule suala zimana nikiwalo nombi Mwenyezi Mungu anike tawfiki nilijibu huswahali afikiri kama diaspora inisimu karamba diaspora inisimu ifanisiwao na wanu aweke simu ifanisiwao na wanu rukao ngwanzo waralwa ni mwanadamu ulo na ukweli ijo kiria ni jojabano ni kandida ujo kabja vote wa jambe mide kandida wa he diaspora kamnaka ujo uharaya hukawa mwanamkomori ikawa balazi fikira za shikomori amwe mjo kubalukawa ikandida wa he diaspora shanganza wiyambwe emru ikawa yuru misharu mwa diaspora yehwandi sanam naje yeye ukamruhindini ukamba utsujwa wandu akana ujulwa ganzo kewe mjwa wandu enge ujobuda wandu ganzo kewe ujulwa enge wanadamu wa uvoti shakuna ujobu ndeye hondani wambe mi diaspora mi dhamana mimi tiwabila uwararwa he diaspora mi mjitole ya harume diaspora mi usomesha wa diaspora mi mkalimani mhu urongole marengo ya kikomor ya kiislamu wa haruma wa mji wa pari ni mijimbali na bali mwana Salim Saadi hustarabu ya lunu hawani salo ndondo ukaba wa komori walemewa ngo unanyora ngwanzo ndu shamba action nyinyi ngani hununga maboka yeju kamba javoti yeutolwa nindi diaspora aboni kesimu mbamba yeutolwa no watukufu ikawa kanti ndalala mbao makanti nkando ndala wababa hatu ndala wadaza hatu ikawa ngwendu hata wende wa reserve billet wajomba kutupa shia yeju kahundeliando abojo kahundeliando Salim Saadi ikazi la mwambiani katumwambia ni rabu tanka mimkalimani waheze majalisi za Kiislamu waheze majalisi za kimila amini kazi fikra za Salim Saadi ya utahaya kombowe wanadamu wa Komori mtidua zokangasi wenji ananyimwe shwar machisi wachangazija wa Komori wa shwar mumji wa Paris na Marseille rijoka 2 fois plus wanyi wanduka nga mwisho hun Komori abo message yangu ni rewa baba hangu nere wa tata hangu nanu wana razai kaungar wa hundawe safari ramba winu kaungaona hamu ngaona nyora boishia ujuzuru kamar wishia ukamar
awone weshoka juzuru qamar profiter rengesi mu yora bainu homa qamar e parti abo wewe Abdalla wewe mtu mstaarabu haku hushindura mbona ule bidillahi wanruanwa rumia ya akli ya hem komori ambo kendi ni mruka tsunja ujo mrumdi da waswili jo kwezi bahinga amini ko wandika do waranti Paris Île-de-France rawaranti harumwe emichimirwa china Faransa wakubali ukeni mriadunga mwezi wongu hebo juu abo ngam aminuke message hatu ngari aminio uvanika udora bauso vatino puwa sheo ni de serikali ni de opposition ko ndoze fikra za ngari zanzao shema na rajitu 143 ans au 46 ans rijal fanya politiki ndio mtume sallallahu alaihi wasallam aifanya baina al-Hauzi wal Hazraji ndio ifanya wakati akafanya fathu Makkah yangu kuna ujomjia makaleo ngotonjio sukundwa jine dimana akaanza ndio afanye Hijazi lokaka na ujomjia hardare jesi wa maneno kana jeshi la kanamvu sho wakati tawfikike jakaya ngam amini kwa tawfikingi wa bahili etawfikingi wa bahili za barindini dabu kwa nyima journalist ngamrongo wao hukoli wahanyu watu sisi rajitolea ukemiji hato kama Abdalla kuna mnambia nabo ikanja tsabuharu mitsanda rangu tsabuharu ya Muhammad nebaji haone saya imana rafanya misaada haru mbadani kamila rwa mijimfukara warwe mitsamilo warwe rasaidia dauti mabosho kauri ngaho mabosho hanu shaula mwamba umjitoleo ilo ase wangu wa mbadani kamilo waju kemeli mbadani fournisseur no wengi ordinateur matableau imprimante ezo zijando yazitoa sejanfari zabarinzi hakaanze kama riime wanisoko wandu kaule umaudu ngwaduja waribelilie ya miji majirani rende nzuwani zabarira kaunjia uharumwa wananyasiri hadisi sina uhamaste yema nendi ne serikali ile watu amukana mgama tondo wamwari mihamba bangwanzo da waju kangariste hiyo sharia sha Komoro ngariste hiyo ma autorite wa Komoro ngariste hiyo wandu kaule de maposition wa hizi haki zao ngariste hiyo e diaspora oke diaspora banganzo malezi ngaribe ho message yinu rambie diaspora do Paris, Marseille, Nice, Nantes, hemiji kume, hemiji majana mangavilo Faransa, riwambi yokaya, eni tujo aminize fikira ya titiye ye bilte ya hahe uharuma parti Al-Qamar. Garanzo manadamu ya aminize fikira za parti Al-Qamar, ne mouvement en avant, enge ya tiye bilte ya hahe. Oko problemu iliyobu manama, mtukufu bwana Abdalla, ngofoti mwanadamu hezo suranje mazahahe. Ngovoti mwanadamu homji mhuwae ngovoti mwanadamu ho chache wahe yangu wao yote do bandilio mruna voti Al-Qamar heze fikira juzi soma hazelewa tant que directeur de campagne banunga bo wajis ni machapakala mohe partini ema na wabani ndindi sukamina makalima ya sukari ngam amini okeni ndongo watu amini manambo kange bidu amini Mwenyezi Mungu chaka kama unge bidu ke muslim unge bidu amini do kawe amini ngoto waswili ngam amini kwa ze wahangu wakansi Paris na Marseille waju somaze ishio sha Salim Saadi ngwaju amini ke mwana we maudu nguju hawe Komori yerende Komori ya leo na maudu na ushukuriwa bakingazija okwandu bakingazija kamti na fumvu chashi hususan mwana Mobedillah parce que ngarwana wa maze réseaux sociaux ni namna mrongo wao ngamu mzidishoni mwambie na Abdalla ma autorité ma position wala do wandu wa hensi hatu karna ujo wama kirespe shana ombezi haki za bamba man mata duna ardhihi fa huwa mata shahid heni mkule hafa jula heshe ushahensi hai wo shahid na yangu jo shuhudi wentu akia madunga na mtume sallallahu alaihi wasallama ngam aminu kakarna paro kwa sheo nunga juwa suirinda sinema beya yayo emwenza haki ngujo yugunda wakati jo kahenda uharmaze helezinu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bwana directeur de campagne c'est Jafar. Marhaba bwana rais Salim Saadi, rais Maudu wa Komori kwa Komori waonekao amenifu handani nga tunarushukuri akana wede mru handani kubua o Facebook FM hadaraja ya kampanya kwa kandida wa mwantu na mlahika harma mpango wa madaunu unaambia ukane Facebook FM kejaba ni wangu hayo ribu wa ni wangu hatu hena mrika ya ungu juhanza ya jani ko ya jarongozi wa Komori mudujua tengele harma Facebook FM ya tahe renseignement anikuwa umrongo harmaze dakika warukubadia bwana rais hakika huelezandro wa Komori ya ukana hujipanga uje ugabili ele duja la siasa liliyo harmaze kampanya kayao gajobulo mwezi wa Fevrier huenesa ukana kuja kanti leo ngeuja urendo wa Komori zema shazini uzandisa hale haba ukana ngarize shirizie shirika yabo kwa utanganya imbajini utanganya media saya harimo mji wa Fumbuni ili usaidia materio ranzi wa spori rawandu la pitali rawandu waje watu ujishinda awenge huonesa ukana leo ti handani ikahuja uje usahau aminifu
wahesheri cha beti salam dawa yakana hutumu ngaona akino kwa komori wajo hujibu maudu huenesa ukana projet yao ya mwando de mahakama dawa yakana huenesa wajo yakana barnamaji ikaya ongo niko toma wa komori hata ujovotewa ngojorezeze sharia sha 2001 habayo kana ngone ukana wa mwali wanzuani wajo udhulumiha eka leo eturi lazima ende nzuani rija wangazi janja wabo wanzuani abo wanzuani wajo udhulumiha inde maana ukana ngao tayari ya ukana ka uvotiwa uchililie sheria sha beti salam uende wake suka ndo vice president noe amani parehani harume masiwa ukana waliondawe wone sando ukana sharia sha 2001 shinde sharia jojeno amani shinde sharia shajo hujastanganye o wana wakomori inde maana ka hunika toma wa komori ya ukana ngojorejeze sharia sha 2001 waja hunika toma wa komori ya ukana maprisonnier politique shadi maprisonnier politique ikaundu wafungwa hata uje ufungula amfikirika ufane passation le 26 mai le 27 le 27 hata uje votiwa le 27 mai waikaundu wafungwa ngojo wafungua harimezi funguka yao ndo walio wanaraba maprisonnier politique inumi yadika yao kunikuwa komori na archive ngizo banu bwana raisi waja hunika toma wa komori ya ukana ngabidio wanruaka ukana esuloga ikaya ondo ibadi ya banu la force du changement inuna alama ya ukana ngabidio wakati uja wanakomori wabadilishe mbabe ukana uone sandu kwa warumia zenti zao wanazijana hamandawe makatiano abange uparwa komori kwaku wauniko aminifu ya ukana wakati uja wabadilia sha wakati wa uzaba bwana rais ukana unumado arma imahadisiano katundo shoba tena rejelana harma mipango ya saya Gerard sinawe karna ushinda harma ile dakika miraro dakika 15 rambeze nuko kaundu za babanu pia shahuni katome wa komori ukana komori kena ujita ikati ndiza Salim Saadi abonge hizo zibakisha wa komori ndo hukumu cheza hatuna zindo ujarimba buseni remuziseni ritweza aizahanu na ndo ushukuria bwana Salim Saadi na directeur de campagne ho zidakika walikubalia uribudie Gerard Sabida sinawe na uonesa hizo tosa za mudiri jumla wa Facebook FM bwana Baba Hassan Ali Abdul Mkubwa mimi Ubedila Mshangama ngarjo uzidi ushukuria na Mwenyezi Mungu tena diri parsana harma mipango ya saa eze jama zilo manga nana hunu komor ngarjo mtosani haje manduvu